sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa dhunuba syuyukhina wa dhunuba jami'il mu'minin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekh Jamaluddin bin Hisham rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allah bi ulumihi ulumi syuyukhina fid dharain amin. Qala wa idza hudhifal fa'il. Wa idza hudhifal fa'il. Satu. Wa uqima syai'un min hadhihi al-asya' muqamahu. Ya, mana wa uqima syai'un min hadhihi al-asya'? Kemudian wa uqima syai'un min hadhihi al-asya'. Aina hadhihi al-asya'? Artinya kan huzifal fa'il. Huzifal fa' daraba Muhammadun al-kalba. Huzifa Muhammad. Kemudian ukima madza? Al-kalba muqama Muhammad. Duribal kal. Belum kan begini. Kita sampai sekarang kita belum menyinggung fi'il. Kita belum menyinggung fi'il. Jadi kita masih asalnya daraba Muhammadun al-kalba, huzifa Muhammadun. Soro daraba al-kalbu. Daraba al-kalbu. Ini maksudnya uqimal maf'ulu muqamal fa. Mana uqimal maf'ul? Ini al-maf'ul wa huwa al-kalba dikasih berdiri di tempatnya fa'il. Artinya dia mewakili fa'il. Fahim? Cuma kan yang baru dijelaskan bukan cuma maf'ulun bi, tetapi bisa saja al-jar, az-zarfu, al-masdar. Makanya saya mengatakan wa uqima syai'un ay wahidun min hadhil asya'. Atau uqima syai'un ay wahidun min hadhihi ay min hadhi al-arba'ah. Karena kan cuma 4 toh, maf'ulun bi wa huwa al-aslu. Huwa al-aslu. Apa artinya huwa al-aslu? Kalau ada ki maf'ulun bi, kau jarru betul tidak boleh. Ada huwa al-aslu. Ya, maf'ulun bi, al-jarru waz-zarfu wal-masdar. Maka saya bilang wa uqima syai'un ay wa uqima wahidun min hadhihi al-arba muqamahu. Mana muqamahu? Tempatnya fa'il muqamahu. Muqam dari kata qama yaku maqami, tempat berdiriku, tempatku, kedudukanku. Muqamahu. Fahim? Apa yang terjadi? Wajib taghyirul fi'li. Wajib madza? Ya harus nughayyirul fi'li. Karena kalau saya bilang daraba al-kalbu, apa bedanya ini bentuk pola daraba al-kalbu dengan qoma Muhammadun? Pasti kita akan mengatakan al-fa'ilu wal kalbu walaysa huwal murad. Karena ini al-kalbu naba manabal fa'il. Bagaimana, sudah jelas toh? Oleh karena itu wajib taghiru al-fi'li, harus ada perubahan di al-fi'li. Jelas? Satu. Nah, apa yang diubah? Maka jadi darabal kalbu. Katanya bidhammi awwalihi madiyan kana mudhari'an. Satu, kasih dhamma ki sebelumnya. Daraba takul du belum pidri, masih duraba. Paham? Jadi pertama dulu step pertama dumma awwaluhu madiyan kana mudhari'an. Kemudian wa bi kasri ma qabla akhirih fil madi. Daraba katan du. Aina al harful qabla al akhir? Ra. Kan al harful akhir ba. Mal harfu qabla al akhir? Ra. Katanya kalau madi bi kasri ma qabla akhir fil madi wa bi fathihi fil mudhari'. Itu mudhari' takul yudrabu. Duriba yudrabu. Mafhum? Takulu duriba wa yudrabu. Itu sudah. Intahina. Ya? Tambah lagi. Wa idza kana mubtada'an bita'in zaidatin aw bihamzati waslin syaraka fid dhammi sanihi awwalahu
fi mas'alati ta wa salisuhu awwalahu fi mas'alati al-hamzah. Contoh hal sahal syana. Taqulu fi ta'allamtu al-mas'ah, taqulu fi ta'allamtu al-mas'alata. Tu'ullimatil mas'alatu, tu'ullimatil mas'alatu bidhammi ta wal aini wa fi intalaqtu bi Zaidin untuliqa bidammil hamzati wat ta. Ya. Jadi sebelum masuk ke sana, yang penting rapi milik kepala ta dulu apa? Fi'lul madi wa fi'lul mudhari. Wa fi'lul madi itu dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhiri. Kalau fi'lul mudhari dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Sudah beres. Paham? Baik itu sebelum ke sana, karena ini kita ranah tas sekarang fi'il, maka fi'il itu disorof banyak pembagiannya. Ada namanya fi'ilun sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Berhenti di sudasi. Paham? Jadi kalau fi'il itu hurufnya cuma sudasi, mentok di sudasi. Tidak ada subai. Nah, beda hanya kalau isim. Isim itu sampai nanti subai nanti jelas kalau kita masuk di sarfi. Nah, jadi kalau isim sampai subai. Paham? Alasannya katanya litta'adul. Mana litta'adul? Supaya adil. Kenapa adil? Karena itu fi'il bebannya dua. Al-ma'na wa zaman. Bihilafil ismi. Bebannya cuma satu. Al-ma'na saja. Maka karena kau isim bebanmu cuma satu, tidak apa-apa kau kena aku 7. Fi'il karena kau cuma apa? Bebanmu 2, maka cukup apa? Bebanmu 6 saja. Jadi ta'adul. Paham? Nah, itu tadi hukum ketika Ibnu Najrum bilang al-madi dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhiri. Kalau mudhari dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhiri, mencakup apapun itu fi'il. Nah itu tadi kalau sulasi namanya mujarrad. Itu atau mazid. Apa mazid. Mau mujarrad atau mazid, ini hukum sudah. Kalau madi dumma wal wa kusira ma qabla akhiri, kalau mudhari dumma wal wa futiha ma qabla akhiri. Paham? Nah, kecuali ada beberapa masalah, yaitu unzur apabila fi'il mazid. Dan diawalnya itu diawali dengan ta. Itu tafa'ala, tadaraba, tasyaraka. Itu. Jadi ada pengecualian daripada hukum yang disebutkan di atas. Satu, ada nanti pengecualian di mana, yaitu fi'il yang diawali dengan ta'u zaidah. Ta'allama yata'allamu, tasyaraka yatasyaraku, tadaraba yatadarabu. Satu, ada nanti pengecualian di sini. Pengecualian yang kedua yaitu yang dimulai dengan apa? Hamzat wasal. Intolaqa yantoliku, istaghfaro yastaghfiru. Paham? Dan seterusnya. Paham? Nah, kalau dimulai dengan ta, maka bukan cuma awalnya, perhatikan gampang itu di buku. Bukan cuma awalnya yang dumma awalhu, tapi sanihi juga. Kataku ta'allama ya ta'allamu, tu'ullima. Bukan cuma tu. Kan ta'allama ya kan semestinya tu'allamu, tu'allima. Bukan itu tu'allima, tapi tidak. Yang duanya juga al-harfu sani aidan dumma. Kataku tu'ullima. Kenapa li? Karena madi. Ilma madi. Kataku tu'ullima. Tu'ullimatil mas'alatu, tu'ullima an-nahwu. Paham? Satu. Yang kedua, pengecualian yang kedua adalah kalau dimulai dengan hamzatul wasal. Bagaimana kalau yang mudhari tadi tu'ullima? Enggak ji. Kalau mudhari tetap kembali ke dasar. Yuta'allamu. Ya, jangan bikin baru. Yuta'allamu.
Nah, pengecualian yang kedua iza budia bi hamzatil wasal. Istaghfara. Dumma bukan sani dumma. Salisuhu ustughfira. Ustughfira. Untuliqa. Antum? Ustughfira. Jadi yang mana juga di dhamma salisuhu. Untulika ustughfira. Kalau mudhari'nya tetap yustaghfaru, yuntalaku, tidak ada yang berubah. Madi yang berubah, tidak ada sedikit pergi. Ada tambahan dhamma. Bukan cuma wan yang dhamma. Antum? Kalau diawali ta yang dhamma juga sanihi. Kalau diawali hamzatul wasl salisuhu. Mafhum? Nah, sebelum masuk ke buku, sekarang kita ingin lihat bagaimana cara Ibnu Syam mengungkapkannya. Apa toh sih bahasa Arabnya atau bahasa bukunya kalau duanya yang dhamma. Beliau mengatakan syaraka sanihi atau syaraka sanihi awwalahu. Syarok mana syaraka? Ikut. Siapa yang ikut dan siapa yang diikuti? Toh kan ikut. Syaraka sanihi. Ini mifa'ilnya syaraka. Sanihi makanya awwalahu. Awwalahu kan bin nasbi toh. Dia maf'ul. Jadi syaraka sanihi awwalahu. Itu kalau dimulai dari tahu atau kalau syaraka sanihi awwalahu. Kalau diawali dengan hamzatul wasl, syaraka salisuhu awwalahu. Itu syaraka salisuhu awwalahu. Begitu bila mengungkapkan. Bahasa kita. Katakan kama qultu lakum, bahasa Arab itu ada dua, ada bahasa muhadasah, itu lidat. Ada bahasa kitab, lain lagi ceritanya. Abadan yakhtalif tamaman. Ya, tamaman. Nahu tentu dari nahu dan mumarasah. Bahkan ada tuh keajaiban tuh. Karena ini misalnya ulama sering sekali baca ini bukunya ulama, bahkan dia lebih paham dibandingkan yang tulis kita sendiri. Jadi huwa alam bi murad. Justru dia lebih paham mengerti dibandingkan yang tulis kita sendiri. Fi Al-Muzani itu kan qara ar-risalah berapa 500 kali ya, qara usumiyah tamarrah ar-risalah li Imam Syafi'i. Jadi buku itu jangan kira buku itu baca marrah dah khotob. Itu salah itu. Marrah. Baik. Aina nahnu? Nakra qala Syekh wa idza kana mubtada'an bita'in zaidatin satu au bihamzati waslin. Jadi bita'in zaidah au bihamzati waslin. Qala syaraka fid dhammi sanihi syaraka fid dhammi sanihi au awwalu ay sanihi hadza syaraka awwalu fi madza fi dhammi fi mas'alat fi dhammi. Ada fi mas'alat at-ta ay allati budiat al-fi'lu bit-ta. Saya misal wasalisuhu ay syaraka fi dhammi, kan begitu juga. Ay syaraka fi dhammi tapi tidak baus untuk diulangi lagi wa syaraka tikrar kalamu wadi. Wasalisuhu ay syaraka salisuhu awwalahu fi mas'alatil hamzah ay al-fi'lu allati budiyat bi hamzatil wasli. Taqulu fi ta'allamtu, ada fi mas'alati fi ta'allamtul mas'alata tu'ullimatil mas'alatu fa sanihi wa huwa ain syaraka awwalahu wa huwa ta. Antum bidammit ta wal aini wa fin talaqtu bi zaidin untulika laki syaraka ta al hamzah bidammil hamzati wat ta. Qala Allah taala famanit turra fi mahmasatin ghairu mutajanifin li ismin turra.
ta syaraka al-hamzah. Fahimtum? Hadha huwa. Intaha. Mafhum? Wa idza tudi al-fi'lu qila madza? Utturra bi dhammil hamzati wat ta. Apa maksudnya ini pula? Mahadha? Nah, pamanitur. Nah, utturra pamani. Oh iya, kenapa saya mengatakan wa idza tudi al-fi'lu? Artinya ketika kita baca pamanitur di sini tidak nampak dhammah. Karena dia apa? Berada di tengah-tengah. Toh? Makanya saya mengatakan seandainya ini kalimat utturra berada di awal kalimat seperti kaidah yang kita baca tadi. Syaraka salisuhu awal fatakulu utturra. Mafhum? Bidammil hamzati wat ta. Wa qala al-Ghazali lan ja'a min asy-syi'r. Sabaku hawayya wa a'naku li madza? Lihawahumu fatuhurrimu dan tuhurrimu. Ini contoh yang masalah ta. Takul tuhurrimu wa likulli janbin masra'u. Tadir ma aina syahid tadir hawa. Yaqulu in haula'il aulad qad sabaqu ma arghaba fihi. Coba saya baca maknanya ya. Allahu Akbar. Sabaku inna haula'il auladi qad sabaku. Sabaku hawaya wa anaku li hawahu wa tukurhim khurama. Tayyib. Jadi qala al-ma'na hakadha. Jadi ceritanya begini. Mada? Jadi ada tuh namanya dalam bahasa Arab. Apa namanya? Allahu a'lam. Tidak terlalu sekali. Ada namanya babul musyakalah. Babu apa apa namanya babul musyakalah? Artinya apa ya? Kayak contoh itu kematian disenangi atau dibenci, dihindari. Itu dihindari. Artinya semestinya kita mengatakan an-nasu yafirru minal maut atau yakhafu minal maut. Apa? Sebenarnya itu mau bilang an-nasu yafirruna minal maut wa yakhafuna minal maut. Tapi dalam bahasa Arab yang babul musyakalah, apa kebalikannya tadi? Yakhafu yuhibbu. Fakul an-nasu yuhibbuna al-maut. Antum wa yusri'una ilal maut. Walaupun begitu yang namanya adalah an-nas yakhafuna minal maut. Jadi dia ubahnya bahasanya. Apa? Qala syair sabaku. Nah, yang nama masuk di sini sabaku itu kan fi'lun wa fa'ilhum. Apa?
Hum. Ini anak cerita di sini al-aulad, generasi begitu bahwa haulain nas al-aulad. Sabaku, mana sabaku? Berlomba-lomba. Berlomba-lomba kepada apa? Hawaya nama sulsi. Mana hawa? Hawa itu ma yuhab yang disukai, hawa nafsu. Hawa. Hawa. Mana hawa ay ma yuhibbul insan wa yarghabu fihi. Mana yarghabu fi? Yuhibbuhu. Karena ada seringkali dengarkan rogiba fihi wa rogiba anhu. Kalau rogiba fihi mana yuhibbu. Kalau rogiba anhu yakrahuhu. Jadi haula'il aulad sabaku hawayah. Mana sabaku hawa ay yatanafasuna ilal hawa. Man wal muradu bil hawa al maut. Hendak akhwan al hawa mana ma yuhibbul insan. Antum, tapi yang nama di sini adalah al maut. Haula'in nas sabaku hawayah. Wa anaku. Mana wa anaku lihawahum. Mana anaku dari kata unuk. Maksudnya memeluk. Maksudnya sudah ada roka al maut, ada roku lihawahum. Karena mereka mengejar itu kematiannya, sudah mereka dapat sudah. Fatuhurrimu, mana khurrim hada khorama. Mana khorama hancur, halakah, famatu. Antum, ada huwa. Walikulli janbin masra'u. Janbin yang masuk sini janbin yang al-insan. Likulli insanin masra'u. Masra' di sini. Mana masra'? Makanus sira'. Mana makanus? Mana sira'? Bergulai sara' yasra'. Bertengkar sara' yasra'. Bergulai tengkar sara'. Al-muradu huna ya setiap orang itu mempunyai makanul maut. Antum la yastati al-firar anhu. Huma tulab. Hadha huwa ya. Jadi sabaku hawaya. Wa anaku lihawahumu. Dari baca itu lihawahumu. Fatuhurrimu. Walikulli jamdi mukun masra'u. Masra'u. Nah, hadha huwa asyahid huwa fatuhurrimu. Itu dua masalah kharaja. Ada sedikit tambahan bahwa fi mas'alati al-fi'lul lati budiat bil fa bitta mislu ta'allama syaraka sanihi au awwalahu. Wal fi'lul lati budiat bi hamzatil wasl mislu intalaqa syaraka salisuhu au awwalahu untuliqa. Paham? Tambahan lagi huwa wa idza kana al fi'lul madi sulasiyan. Jadi fi'il madi ini apa? Sulasiyan, tapi mu'tallu al wasati. Mana mu'tallu? Ay harfu illah. Harfu illah mu'tal harfu illah salasa. Alif wal waw wal ya. Mu'tal wasati. Lahu madha? Qala wa ba'a. Ini qala harfu illah. Ya. Dan ingat katanya kalau alif di akhir di tengah fiil itu i'lam bahwa itu bukan harfu asli. Itu bukan harfu asli. Mana bukan harfu asli? Dia sebenarnya bukan alif sebenarnya. Ada huruf sebelumnya itu. Dia munqalibatun anil asli. Seperti qala aslu qawala. Qawala itu waw berubah nanti menjadi apa? Alif fatakul qawla. Antum? Nah, mungkin bertanya, bagaimana saya tahu bahwa itu alif asalnya adalah waw? Kembalikan ke masdar. Masdar apa masdarnya qala? Qaulan. Qala yaqulu qaulan. Berarti ta'lam itu alif aslu waw, aslu qawala.
Apalagi ba'a. Apa masdarnya ba'a? Ba'a yabi'u bai'an, bertaslu baya'ah. Ada wadah tulab. Qala wa in kana al-fi'lul madi mu'talla sulasiyan ya. Mu'tallal wasati nahwu qala wa ba'a jaza laka fihi salasu lugat. Khusus kalau fi'il madi sulasi mu'tallul wasati, kalau dia mabniun lil majhul, ada salasu lugat, boleh. Ihdaha wa huwa al-fusha. Mana fusha? Mana wahya al-fusha? Sudah. Dia yang paling banyak kabilah gunakan. Itu salah satu mana fusha. Kan al-arab ibaratun anil qabail. Banyak kabilah. Hampir mungkin 90% digunakan itu kalimat. Katanya, mada kasru ma qabla al-alif. Fanaqlibu al-alif ya. Karena sebelumnya alif itu diubah kasroh, maka tentu yang cocok kasroh lah ya. Taqul qila هذا هو قيل وقيل للذين كفروا قيل wal Qur'anu, ingat, nazala bi afsahi kalamil arab. Maka dia Al-Quran menggunakan kata qila li'annahu al-afsah, yaitu al-lughatul ula. As-saniyah ismamul kasri syai'an min ad-dammi tambihan 'alal as. Wahia lughatun fasihatun aidan. Jadi fasih juga, tapi masih ada afsah. Apa maksudnya ini? Jadi dia baca qila. Ini dimaksud ismam dari kata syamma yashummu, mencium bau. Kata syamma, ana syamamtu raihatan kariha. Nama mana ismam huna? Itu kasrah. Qila, dia ibaratnya dikasih bau ya apa? Bau-bau domma. Bau-bau tetap tetapnya qila. Antum, limadza taf'alu dzalika ayyuhal arab? Qala liunabbihal mukhatab bi anna aslal alif kana wawan, kan kaulan. Jangan terpancing itu ya. Dia ya bukan, dia tulisannya wow. Antum tulab. Ini betul qila. Ada huwa ismam. Ismamul kalau lihat ismamul kasri qila ismamul kasri mada syai'an min ad-dammi. Kayak dikasih cium itu kasar sedikit dengan bau domma. Limada tambihan alal asli. Mana tambihan asli? Lianna aslal ya itu bukan ya, tapi wow, karena masdarnya qaulan. Antum. Wahia lughatun fasihatun. As-salisatu madza? Sudah. Madza? Ikhlasu dhammi awwalihi. Mana ikhlas dhammi awwalihi? Mana ikhlas sudah betul-betul karena bilang kenapa kita munafik? Ini kan wow. Ini kan alif asalnya wow. Toh, jadi jujur saya bilang qula. Qula. Biar melanggar aturan, bukan bilang qula. Jujur saja. Antum. Jadi tidak ada usah bilang qila sudah qula. Antum, ada ikhlasu. Dari mana ikhlasu? Murni memang jujur saya bilang qula. Tidak usah ikut aturan. Ikhlasu dhammi awwali. Karena dia sudah terlanjur bilang berarti tidak ada lagi ubah ya menjadi wow, karena itu yang cocok. Fahina zin fayajibu qalbul alifi wawan fatakulu kula wa bu'ah wa hiya qalilatun. Hukumatullah. Jelas ya?
Itu. Nah, itu. Hadza huwa. Qila. Qila, ada qila, ada qila, ada qula. Nah, begitu nanti perbedaan qiraat, termasuk nanti ada qiraat itu. Jadi anggaplah contoh ada mazhab qiraat mengatakan bahwa semua yang fi'lun majhul, contoh ini mu'tal fi'lun sulasi mu'talul wasati. Nah, bisa saja bil ismam toh qila. Halo? Kira cukup ini. Alhamdulillah sayang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, babul istighol, babul tanazu, itu. Jadi itu tambahannya kalau Ibnu Jurur kan selesai itu. Fi'lun al-fi'l wal fa'il, al-fa'il, kemudian naibul fa'il, beres langsung pindah. Ibnu Syam ada tambah adanya babu istighol dan babu tanazu. Ya, selesai itu maka sudah masuk al-mansubat. Al-mansubat. Saya lihat banyak-banyak saya ulangi nih kotrun nada. Tidak usah kau ulangi kotrun, mau paham kotrun nada. Otomatis mau paham itu putusannya. Saya mau tutup mata begini. Itu, ya. Karena ada tuh nama nasihat itu minimal ulama itu nasihat Imam Syafi'i kan salah. Jadi harus memang dipegang di satu buku sudah. Dan pegang paling ya harus ada pegang. Mana tafadhal tu tafadhal. Allah. Apa itu perbedaannya penggunaannya lail dengan laila? Apa? Lailatun dengan lailun. Iya. Seperti yang di surah Al-Qadr kan Lailatul Qadar. Yang di surah Al-Fajr wal laili. Mana rahasia gitu Ustaz? Iya, lail. Apa wal lail? Cari di internet.